Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English Listen with me. Today we will go to new material, but before we go to the material, please look at the picture. Okay, what do you think about the picture? What is she doing? Well, you are right. She is reading poem. Okay, this is the objective of this learning activity. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan bisa menentukan fungsi sosial teks poem dengan benar. Dan kemudian dapat menafsirkan struktur teks dari poem and bisa menyimpulkan makna atau nilai moral dari sebuah teks poem. Next. Okay, this is the material today. We will learn about definition, social function, structure, and language feature of poem. Okay, the first is definition. Poem is a piece of writing in which the words are arranged in spirit line, often ending in rhyme, and are chosen for their sound and for the image and ideas they suggest. Jadi, poem itu adalah sebuah tulisan yang biasanya terdiri dari beberapa baris dan diakhiri dengan rima atau irama. Dan kemudian menggunakan kata-kata pilihan yang biasanya memberikan sebuah ide atau pesan tertentu. Next, the second is social functions. There are 4 social functions here. The first is to give pleasure, and the second is to entertain, and the third is to give value of life, and the last is as a way to express feeling and emotion. Jadi, fungsi sosial dari teks sajak atau puisi di sini adalah untuk memberikan kesenangan, untuk menghibur, dan untuk memberikan nilai pada kehidupan atau dan yang terakhir untuk mengekspresikan perasaan atau emosi. The next, this is the structure of the poem. The first is a line, and the second is stanza. Stanza in Indonesia is bait, and line break, meter, and rhyme scheme atau rima. The next, this is the language feature. The language feature, the first is word choice, symbol, tone and mood, imagery, figurative language or figure of speech, or in Indonesia, we usually call it majas, okay? And then rhythm, repetition, alliteration, assonance, and rhyme or rima. Okay, next, this is the example. Okay, you can analyze and conclude the content of this poem. Okay, this is the question. Okay, the first question is how many stanza are there? How many stanza? Okay, stanza in Indonesia is bait. So there are 4 stanzas here. This is the first stanza, and this is the second stanza, and this is the third stanza, and this is the last stanza. So there are 4 stanzas. There are 4 stanzas here. Okay, next, the second question is how many lines does a stanza consist of? Okay, jadi dalam setiap bait ini there are 4 lines. Jadi ada 4 baris. Okay, we can see the first stanza. There are 1, 2, 3, and 4. There are 4 lines. And the second stanza, there are 1, 2, 3, and 4. There are 4 lines. And the third, 1, 2, 3, 4. There are 4 stanza also. And the last, 1, 2, 3, and 4. There are 4 lines in the last stanza. Okay, so there are 4 stanza in each. There are 4 lines in a stanza. Okay, next, the third questions. What is the theme of the poem? Jadi untuk menentukan sebuah tema dalam sebuah puisi, kita harus membaca keseluruhan dari puisi tersebut. Okay, we can see in the first stanza.
Okay, the soft voice with a storybook in her hand, always present in every night. Jadi dalam puisi ini yang berjudul In Memory of You itu diceritakan bahwa dia itu selalu membawa buku cerita di tangannya setiap malam. Kemudian in the second stanza, their forehead kiss, give the last touch when I asleep. Oke, di situ dijelaskan juga bahwa dia selalu mencium keningnya. Oke, dari kalimat itu maka bisa kita simpulkan bahwa tema dari puisi itu adalah kecintaan orang tua atau love of parent. Tapi dalam menentukan tema itu bisa juga berbeda tergantung dari bagaimana kalian menangkap puisi tersebut. Oke. And then the last questions, what is the message from the poem? Oke, untuk menentukan pesan dalam sebuah puisi itu juga beda-beda tergantung dari bagaimana kalian menafsirkan sebuah puisi tersebut. Jadi dalam puisi ini bisa disimpulkan bahwa pesannya adalah hargailah seseorang ketika dia masih berada di dekat kita atau ketika dia masih ada. Kenapa? Karena dari ini judulnya In Memory of You. Dari situ berarti itu menceritakan tentang memori kita bersama orang tua kita, yaitu ketika dibacakan cerita. But you can look for another message. Jadi kalian bisa mencari pesan lain yang ada dalam sebuah puisi, karena itu tadi dalam menafsirkan sebuah puisi itu bisa berbeda-beda tergantung bagaimana si pembaca menangkap pesan dari puisi tersebut. Well, this is the material today. Don't forget to keep learning and don't forget to do exercise. Okay? Thank you. See you next time and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.